kumlay phi barlok hakani video penyoy phi kamlu uchna iya kani ka cowl lane katakan nek ma kam ong gidi phareng te yus dang iya kani kam iya ijing hen yung kat ni chna ide ki double crochet kam ni yo phi chna kamlu chna uni double crochet check ha description box nang e ka link ni phi ro le kam ni te ye phi le kat ijing kwa yung phi ye phi ka le di rap hen ye phi ka le di rap khian chong hi kwa yung phi te thau kat nu kwa phi ka le dep te chna ki double crochet phi kat te mana da phi chna ti double crochet phi kat ti jing jrong kwa phi yo pnyoy phi kam nu le ngaga ni chna ru ni kusei he te pen em ka modo uni u crochet hu san te phi le phi ruk se khian du rap stang le du hu rap stang kam te le hoi hi le te tang wat chna he te jing jrong i wa em kam phi te mana da phi le kam ni te le kam tu ne te hi mini trong nu kusei no pasau hi ni te join kam tu na te le kam tu ipi mandale double crochet i borbot manda join hi ni no te hagani nuan join ni re hitu wato yo kwa uman ko kam ni kwa umi ini wat twist kam ni no te join ni re hitu man poi phini te phi join ti trong kam tu te ham join di ni pen kala gi ni chapo ini pen kala gi kam tu te le double crochet hi ni tiong kon teleng tu te le uwi double crochet haman le ibi pv stitch manda poi biang hi ni wa ekut yo punyoy phi kam nu le manda poi hi ni ustangi hitu te join ida u slip stitch honu chain le tu tu na te chain le biang i manda pai phi ka te no yo phi das dang ku twist tu na te le biang i uwi u double crochet hai wi pv stitch hadu opoi phi ni rin khan man poi phi ni rin kha du punyo biang ni phi nu le manda poi phi ni nang yo phi wa ini thau wo khi phi ni wini thau to sa u join ni em gi mar pa cha te manda poi phi ni ham join re tu gam tu na ham join continue by ule uwi by double crochet haman le wi pv stitch manda lai phi gam tu manda lai phi nang poi hai ni hu ko ti but ba yu nu la nyu ko kre phi katte lai ba hitu yu phi ni pai kat nang lai pai ini da to hau ju lan no he manda lai yu phi da pui hau ju lan ni thau em tu chain le yu ni manda poi phi ni join hau du chain le tu ne dap ten da kwa phi ka pun jorong chu chain le biang dap ten le uwi double crochet hawan haman le iwi pv stitch te manda poi biang phi he ti thau em phi mar par cha no ini em gi phi chini iti wa khi phi em gi che jorong manda poi phi tu ham confused lai bai kam tu panyoy phi continue bai manda continue phi nang poi phi pun kot ba he ni te ngai oro yo sup ka kani ka video yang a snau ba like te subscribe kumble chibun